Hi friend, my name is Rosemary Harrington. I'm the founder for the Share Love Ministry. Our vision is to share the gospel, and we're here to share the God's words to you. The Bible says, Luke 10, the harvest is plentiful, but the workers are few. Today we have a guest speaker. Very honored to have our guest today. Please help the Share Love Ministry share this video because we want to share all of the nations, because it's a time we have to share God's words. It's about to not just say how much God's good, but let's go do what He put inside our heart. Good evening. We would like to welcome you to Share Love Ministry. We are taking this opportunity to bring God's word to you. And today we have a guest speaker. His name is Dr. Reverend Eugenio Piacentini. He's a pastor in the Bay Area, mostly among the Brazilian community. And thank you, Pastor Eugenio Piacentini, for joining us. Thank you for bringing the word tonight. And I just invite you to please listen carefully to what the Lord has to share and what the Lord has to say tonight through the pastor. Welcome, Pastor. Bem-vindo, Pastor Eugenio. Thank you. Thank you so much for the invitation, and thank you for the time to participate. I'm going to speak in Portuguese because it is easy to me, and Glaucia is going to translate for you. If you don't speak Portuguese, God can forgive you for that. Amen. So it's an honor to have you, pleasure to have you here. Pastor Eugenio will be speaking in Portuguese. I'll be translating him. He's fluent in Portuguese. I'm fluent in English. It works best that way. So again, I hope you take the word that the Lord has tonight and apply it. And Pastor, whenever you're ready. I am ready. Thank you. Então vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Tonight I would like to meditate with you. Uma passagem bíblica que se encontra em Números, capítulo de número 23. In a passage that is found in Numbers chapter 23. Verso 1. Starting with verse 1. Diz assim: Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. So Balaam said, build me 7 altars here and prepare 7 bulls and 7 rams for me. Quero ler no verso 4 também. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse preparei 7 altares e ofereci bezerro e carneiro sobre cada altar. And I would like to focus also on verse 4 in Numbers chapter 23 that says, God met with him and Balaam said, I have prepared 7 altars and on each altar I have offered a bull and a ram. Verso 14 agora. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu bezerro e carneiro sobre cada altar. And let's look at verse 14, which reads, So he took him to the field of Zophim on the top of Pisgah, and there he built 7 altars and offered a bull and a ram on each altar. O último verso é o verso 29. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. And the last verse that we're going to look at tonight is verse 29 that says, Balaam said, build me 7 altars here and prepare 7 bulls and 7 rams for me. Então, eu gostaria de meditar no verso 1, no verso 4, no verso 14 e 29, a expressão 7 altares,
aparece 4 vezes nesse capítulo 23 de Números. So let's focus on the chapters that we read, the verses that we read, which is verse 1, verse 4, verse 14, and verse 29, that speaks about altars. And it shows up 4 times as we have read in the scripture. 7 altares. 7 altars. Eu gostaria de sugerir que há normalmente 7 altares que nós devemos edificar ao Senhor. And I would like to say that there are 7 altars that we need to build unto the Lord. Em 1 Reis, capítulo 18, verso de número 30, diz a palavra de Deus assim. 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou, e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. And let's look at 1 King chapter 18, verse 30. That says, Then Elijah said to all the people, Come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Então, nós devemos reparar alguns altares do Senhor na nossa vida. So we need to repair certain altars of the Lord in our lives. E tomando como Números 23, e tomando o capítulo de Números 23, nos sugere 7 altares. And as we looked at number chapter 23, it suggests 7 altars. Então, eu gostaria de mencionar esta noite 7 altares que nós devemos reparar em nossas vidas. So again, tonight I'd like to mention 7 altars that we need to repair in our lives. O primeiro altar que eu gostaria de mencionar é o altar da oração. The first altar that I would like to mention is the altar of prayer. Oração é importante. Tudo começa com oração. Prayer is very important. Everything begins with prayer. Em Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. And in Luke chapter 18, verse 1, Jesus speaks of the need to, in a parable, he speaks of the need to pray and never cease praying. Então, em Lucas 18, fala de orar e sempre e nunca desfalecer. And Jesus in Luke 18, verse 1, talks about praying and never giving up on prayer. Em Efésios, capítulo 6, verso 18, quando a Bíblia fala de nós tomarmos a armadura de Deus, diz, orando em todo o tempo no Espírito. And in Ephesians chapter 6, verse 18, the Bible talks about taking up the armor of God, and it says that we must pray without ceasing, pray at all times. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 17, diz, orai sem cessar. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, we are told to pray without ceasing. Então, nós temos orar sempre, So we should pray always, orar em todo o tempo pray at all times, e orar sem cessar. and pray without ceasing. Então, durante a época de pandemia, um dos primeiros altares que nós devemos edificar em nossa vida é o altar da oração. So in this era where we are facing a pandemic, one of the first altars that we must build in our lives is the altar of prayer. Eu não sei como é que anda a sua oração, I'm not sure how your prayer life is going, mas se o seu altar está quebrado, o seu altar de oração, eu quero encorajar que você reedifique esse altar, orando sempre, orando em todo o tempo, orando sem cessar. and if your altar of prayer is broken right now, I invite you to pray always, pray without ceasing, and never give up on praying. Amém? Amen? Vamos para o segundo altar. Let's look at the second altar. O segundo altar que eu chamo é o altar da consagração.
The second altar that we're going to speak of is the altar of consecration. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. We must consecrate our lives to God. Consagrar significa ser separado para algo específico e divino propósito. And to consecrate is to be set apart for something that is divine with a purpose. Nós então nos separamos do mundo, nós nos consagramos a Deus. So as we separate from the world, we are consecrating our lives unto the Lord, to God. E a consagração é importante para que as nossas orações sejam ouvidas. And consecration is very important for our prayers to be heard. Jesus disse no Sermão do Monte que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. In the Sermon of the Mount, Jesus taught that we cannot serve two masters. We cannot serve God and mammon. Então, nós não podemos abraçar Deus com um braço e o mundo com o outro. So we cannot embrace God with one arm and the world with the other. Nós temos que nos consagrar a Deus. We need to consecrate unto God. A nossa vida tem que ser consagrada a Deus. Our lives must be consecrated to God. Nosso tempo tem que ser consagrado a Deus. Our time has to be consecrated to God. Como é que anda o seu altar da consagração? How is your altar of consecration? Primeiro altar, o altar da oração. The first altar that we looked at was the altar of prayer. Segundo altar, o altar da consagração. The second altar is the altar of consecration. Vamos para o terceiro altar. Let's look at the third altar. O terceiro altar eu chamo o altar da adoração. The third altar, I call it the altar of worship. É importante que nós edifiquemos o altar da oração, o altar da consagração, mas também que nós adoremos a Deus. It's very important for us to build the altar of prayer, the altar of consecration, but it's also important for us to worship God. A adoração é importante. Veja bem, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Deus vê tudo. E aí eu pergunto, será que Deus precisa procurar alguma coisa? God is sovereign. He knows everything. He's aware of everything. So my question is, does God need to seek anything? Mas a Bíblia diz que ele procura. The Bible says he's seeking. No Antigo Testamento diz que ele procura um intercessor, alguém que pudesse ficar na brecha entre ele e a humanidade. He is seeking. In the Old Testament, it says that he is looking for a watchman that will stand for him and between him and humanity. E ele não achou ninguém. And none was found. Esse intercessor é o próprio Jesus Cristo. The intercessor is Jesus Christ himself. Mas no capítulo 4 de João, quando Jesus conversava com a mulher samaritana, In chapter 4 of John, when Jesus was having a conversation with the Samaritan woman, a conversa virou para o lado da adoração. the conversation shifted to the side of worship. E a mulher perguntou a Jesus, vocês judeus adoram em Jerusalém. Nós adoramos nesse monte. Aonde é o local da adoração? And she asked Jesus, you being a Jew, you worship at the temple, and we being Samaritans, we worship at this mountain. So please tell me, where is the place of worship? E aí Jesus revela uma das verdades mais profundas da Bíblia. And at that moment, Jesus revealed the most profound truth found in the Bible. Jesus disse, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. You worship, Jesus said to her, what you do not know, but we worship what we know because salvation comes from the Jew. Mas Jesus disse, a hora vem e agora é
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. And Jesus went on to say, the time and the hour is coming when the true worshipers will worship in spirit and in truth. E aí Jesus revela uma das coisas mais profundas de Deus. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. And at that moment, he revealed Jesus, one of the profound natures of God. God is a spirit, and he is looking for those that will worship him in spirit and in truth. Presta atenção no que Jesus disse. O Pai procura por tais adoradores. So pay attention to what Jesus is saying. The Father is looking for those who worship him Em espírito e em verdade. in spirit and in truth. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus vê tudo. Eu pergunto, será que Deus precisa procurar alguma coisa? So God, being all-knowing, sovereign, and aware of everything that is going on, does he need to seek anything? Eu muitas vezes fico procurando onde está a chave do meu carro. I find myself at times looking for my car keys, Eu fico procurando elas. and I search for them. Mas Deus não precisa procurar nada. But God does not need to search for anything. Mas a Bíblia diz que ele procura para aqueles que adoram em espírito e em verdade. But the Bible says that he is seeking those who will worship him in spirit and in truth. Então, como é que anda o seu altar da adoração? So how is your altar of worship? Nós temos que edificar esse altar de adorar a Deus em espírito e em verdade. We must build this altar to worship God, where we worship him in spirit and in truth. Hoje em dia, muita gente, quando vai para a igreja cantar e adorar, muitas vezes está distraída com o telefone, está distraída com outras coisas e não gasta tempo para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Many church attendees these days, they are so distracted with so many things, with their phones and other things, that they're not really worshiping the Lord when they're in church, worshiping God in spirit and in truth. Nós precisamos edificar esse altar de adoração em nossa vida, We need to rebuild this altar of worship in our lives, onde nós tiramos tempo no nosso dia para adorar a Deus em espírito e em verdade. where we set aside some time from our busy day to worship God in spirit and in truth. Primeiro altar, o altar da oração. The first altar was the altar of prayer. Segundo altar, o altar da consagração. The second altar was the altar of consecration. Terceiro altar, o altar da adoração. The third altar was the altar of worship. Vamos para o quarto altar, o altar da revelação. Let's go to the fourth altar, which is the altar of revelation. O altar a qual Deus quer revelar verdades profundas para nós. Where God in this altar is revealing his deep inner secrets to us. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Let's look at Jeremiah chapter 33, verse 3. Diz, clama a mim e responder-te-ei. Jeremiah says, call upon me and I will answer thee. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. And I will tell you great and unsearchable things you do not know. Deus quer revelar coisas para nós que nós não sabemos. God wants to reveal things that we don't know yet. Mas para que a gente tenha esse altar da revelação, é importante que a gente passe tempo no nosso altar de oração, no nosso altar de consagração, no nosso altar de adoração, para que Deus revele coisas novas para nós. And in order for us to have this altar of revelation, we need to spend time in our altar of prayer, in the altar of consecration, and in the altar of worship. Presta atenção, ninguém conhece o Pai se o Filho não revelar.
Pay attention to this. No one knows the Father unless the Son reveals it to them. E ninguém conhece o Filho senão o Pai revelar. And no one knows the Son unless the Father reveals it. Em Mateus, capítulo 11, verso 25, We're going to look at Matthew 11, chapter 25. diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, Que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e as revelasses aos pequeninos. that you have hidden these things from the wise and prudent and have revealed them to the babes. Tá vendo? A revelação de Deus não é para os sábios e instruídos, a revelação de Deus é para os pequeninos. So see, the revelation of God is not for the wise and the prudent, but it's for the little ones, the babes. E aí Jesus continua: sim ao Pai, porque assim te aprouve. And then the Lord, let me get to that scripture, Pastor, just a moment. And that's verse 26. Matthew 11:26. Perfect, thank you. Following along. And even so, Father, for so it seemed good in your sight, and this is Jesus saying. Todas as coisas, verso 27, me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. And now looking at verse 27 of Matthew 11, it says, all things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. Tá vendo que quem revela o Pai para nós é o Filho. So do you see who reveals the Father to us is the Son? Mas também quem revela o Filho para nós é o Pai. But as you see as well, who reveals the Son to us is the Father. Isso nós encontramos em Mateus 16:17. And in Matthew 16:17, we will see that. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. And Jesus says, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Note que a gente só conhece a Jesus se o Pai nos revelar ele. So note that we only know Jesus if the Father reveals him to us. Mas a gente também só conhece o Pai se o Filho nos revelar, de acordo com Mateus 11:27. And as we see that we only know the Son if the Father reveals to us, as we saw in Matthew 11:27. E em Romanos, capítulo 8, In Romans 8, verso 26, starting with verse 26, a Bíblia declara que quem revela para nós, o Espírito, não é? Ele intercede por nós, porque ninguém sabe orar como convém, diz a Bíblia aqui. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amen. E qual que foi o verso, pastor? Em Romanos 8:26. 26. Okay. So looking at Romans 8:26, the Bible says, likewise, the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Tá vendo? Nós não sabemos orar, o Espírito nos ajuda, o Espírito nos revela. E em 1 Coríntios 2:10, em 1 Coríntios 2:10, diz assim, que Deus
nos as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. So as we looked at, as we were looking at Romans 8:26, it is the Spirit that teaches us how to pray. At times we may not know how we ought to pray, but the Spirit will reveal to us how we should pray. And now we are going to look at 1 Corinthians chapter 2, verse 10, that says, let me pull it up. But God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Tá vendo que o Filho revela o Pai revela o Filho e o Espírito nos revela a vontade de Deus. So as we see, the Son reveals the Father reveals the Son to us, and the Spirit reveals the will of God for us. Tá vendo? Então, como é que anda o seu altar da revelação? So how is your altar of revelation? Nós já vimos 4 altares. We've talked about 4 altars. Primeiro altar, o altar da oração. The first altar was the altar of prayer. Segundo altar, o altar da consagração. The second altar, the altar of consecration. Terceiro altar, o altar da adoração. The third altar was the altar of worship. E o quarto altar, o altar da revelação. The fourth altar was the altar of revelation. Nós devemos orar, We should pray. nós devemos nos consagrar a Deus, We must consecrate ourselves unto God. nós devemos adorar a Deus We should worship God. e nós devemos ter revelações profundas de Deus. And we should have profound revelations of God. Vamos para o quinto altar. Let's look at the fifth altar. O quinto altar eu chamo o altar da unção de Deus em nossa vida. The fifth altar, I call it the altar of anointing in our lives. Em Isaías, capítulo 10, verso de número 27, We're going to look at Isaiah chapter 10, verse 27. diz assim a Bíblia: E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. And the Bible says in That is Isaiah 10, verse 27, it says, in that day, the burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck. The yoke will be broken because you have grown so fat. And I think you read a different version than the one that I have. Yeah. Sorry. That's okay. Às vezes traduz como por causa da gordura, outras vezes por causa da unção. Okay, so Deus he's é importante nas nossas vidas. amen. Thank you for that, Pastor. He explained that in the version that I read, it spoke of fat, but the version that he read, it spoke of the anointing. So there is a correlation because we're talking about probably the oil and the anointing that comes from that. So thank you for explaining that, Pastor Eugênio. Yeah. O nome Messias no hebraico quer dizer ungido. The name Messiah in Hebrew means the anointed one. E o nome em grego é Cristo, que quer dizer ungido de Deus. And in the Greek, it means Christo, which means the anointed of God. Que nem Jesus Cristo não é nome próprio. Jesus é nome próprio, mas Cristo é um adjetivo. So as we look at the name Jesus Christ, it's not his full name, because Christ is just an adjective that was added. Então, porque Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus. And we see that Jesus is the Christ, the anointed one of God. Em Pedro, quando esteve na casa de Cornélio, em Atos 10, 38, And when diz o seguinte na casa de Cornélio, Atos 10, 38. we're going to look at the book of Acts in chapter 10, where Peter comes in and dined with Cornelius and his family. Ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem
e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. And here in verse 38, we see how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Notou que Jesus, mesmo Jesus de Nazaré, o homem Jesus, teve que ser ungido com o Espírito Santo. So here we see that Jesus, the man Jesus of Nazareth, had to be anointed with the Holy Spirit. Então, como é que anda o seu altar da unção? So how is your altar of anointing? Você está ungido por Deus? Are you anointed by God? Você tem o Espírito Santo em você? Are you filled with the Holy Spirit inside? Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Jesus says that you shall receive the virtues of the Holy Spirit that will come upon you, and you shall be my witnesses. Tá vendo? Para ser testemunha de Jesus, nós temos que ter a unção de Deus. E essa unção vem através do Espírito Santo em nossas vidas. And in order for us to witness, we must receive the anointing of the Holy Spirit in our lives through Jesus Christ. Amém? Amen? Como é que anda o seu altar da unção? So how is your altar of anointing? Já falamos de 5 altares. So we spoke of 5 altars. Primeiro altar é o altar da oração. First altar was the altar of prayer. Segundo altar é o altar da consagração. The second altar was the altar of consecration. Terceiro altar é o altar da adoração. The third altar was the altar of worship. Quarto altar é o altar da revelação. The fourth altar was the altar of revelation. E o quinto altar é o altar da unção. The fifth altar was the altar of anointing. Eu espero que você esteja anotando, I hope you are taking notes para que você possa edificar esses altares em suas vidas. so that you may build these altars in your life. O altar da oração, The altar of prayer, o altar da consagração, the altar of consecration, o altar da adoração, the altar of worship, o altar da revelação the altar of revelation, e o altar da unção. and the altar of anointing. Vamos para o sexto altar. Let's look at the sixth altar. O sexto altar é o altar da santificação. The sixth altar is the altar of sanctification. Hebreus, capítulo 12, verso 14. We're going to look at Hebrews 12, verse 14. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. So let's look at verse 14. It says, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Está vendo que para ver o Senhor é preciso estar seguindo a santificação. So do you see that in order to see the Lord, you must have sanctification? Eu gosto da palavra santificação porque fala da ação de ser santo. I like the word sanctification because it speaks about the action of being holy, sanctified. Deus é um Deus santo God is holy, e Ele quer de nós santidade. and He is asking from us that we be holy. Em 1 Pedro, capítulo 1, diz verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. So let's look at 1 Peter chapter 1, verse 15, that says, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, Em toda a vossa maneira de viver. in all your manner of living. Nós temos que ser santo na igreja, We must be holy in the church, santo em casa, holy at home, santo no trabalho,
holy at work, santo em toda maneira de viver. holy in our conduct of living. Senão nós ficamos igual aquele menino que disse: mãe, vamos mudar para a igreja? Otherwise, we will be like this little child that says, Mom, let's go to church. E a mãe pensou: por que você quer mudar para a igreja, meu filho? And the mother asked, why are you trying to change church? Ah, porque ele diz: porque o pai na igreja é santo, mas em casa ele é diabo. Because daddy at church is so holy, but at home he's like a devil. Tá vendo? Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. So we must be holy in all of our manner of living. Em 1 Pedro 1,16 está escrito: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. And in Peter's it says, be holy, for I am holy. Está percebendo? Como é que anda o seu altar da santidade? So are you understanding right now? The question is, how is your altar of sanctification? Todos nós temos que nos santificar a cada dia. We must sanctify ourselves daily, all of us. Santificar no nosso falar, Sanctification, being holy in our manner of speaking, santificar no nosso olhar, holy in what we see, santificar nos nossos ouvidos. holy in what we hear. Nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. We must be holy in our manner of living. Já vimos 6 altares. We have looked at 6 altars. Primeiro altar é o altar da oração. First altar was the altar of prayer. Segundo altar é o altar da consagração. The second altar was the altar of consecration. Terceiro altar é o altar da adoração. The third altar was the altar of worship. Quarto altar é o altar da revelação. Fourth altar was the altar of revelation. Quinto altar é o altar da unção. And the fifth altar was the altar of anointing. O sexto altar é o altar da santificação. The sixth altar was the altar of sanctification. Vamos para o sétimo e último altar. Let's look at the seventh and last altar tonight. Eu chamo de o altar da comunhão com Deus. And I call it the altar of fellowship with God. A comunhão com Deus é importante. Fellowship with God is important. A Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele lá está no meio de nós. The Bible says that where 2 or 3 are gathered, He is there among us also. Jesus quer ter comunhão conosco. Jesus wants to have fellowship with us, Mas não comunhão só no domingo, quando a gente vai à igreja. but not fellowship just on Sunday when we go to church. Jesus quer ter comunhão conosco todos os dias. Jesus wants to have fellowship with us every day. Em Mateus 28, verso de número 20. In Matthew 28, verse 20, Jesus disse que eles fossem por todas as nações, e ele diz: ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus spoke to them, saying, Go and preach to all nations, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Tá vendo? Jesus quer estar conosco todos os dias. So do you see, Jesus wants to be with us every day. Muita gente tem comunhão com Jesus só ao domingo de manhã. And many are having fellowship with Jesus only on Sunday morning, Ou alguns do domingo à noite. and some on Sunday during the evening. Mas Jesus quer ter comunhão conosco todos os dias. But Jesus wants to have fellowship with us every day. A comunhão com Jesus todos os dias é muito importante. Fellowship with Jesus every day is very important. Acordar de manhã e já ter comunhão com o Senhor. To wake up and have fellowship with the Lord Logo pela manhã.
early in the morning e passar o dia com o Senhor. and spend the day with the Lord. E quando for deitar à noite, a comunhão ainda continua. And as you lay down to rest at night, the fellowship with him continues. Mesmo quando você sonhar, que você possa ter sonhos de Deus. And even as you dream, may you have dreams of God. Amém? Amen? Quais são os 7 altares? So what are these 7 altars? Primeiro altar, o altar da oração. First altar is the altar of prayer. Segundo altar, o altar da consagração. The second altar is the altar of consecration. Terceiro altar, o altar da adoração. The third altar is the altar of worship. O quarto altar, o altar da revelação. The fourth altar is the altar of revelation. O quinto altar, o altar da unção. The fifth altar is the altar of anointing. O sexto altar, o altar da santificação. The sixth altar is the altar of sanctification. E o sétimo altar, o altar da comunhão. And the seventh altar is the altar of fellowship. Da oração à comunhão. So from prayer to fellowship. Que você possa edificar esses 7 altares em sua vida. May you build these 7 altars in your life. E que se algum altar não está muito bom, que você possa repará-lo. And if any of these altars seem to not be properly aligned, may you repair it. Que você possa consagrar May you consecrate sua vida, your life, seu tempo, your time, seus propósitos your purposes in life a Deus. to God. Eu vou terminar com Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. And I'm going to end tonight with Romans 12, and we will be looking at verse 1 and 2. Diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verso 2. Verse 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. And verse 2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and that acceptable and perfect will of God. Amém? Amen? Então eu quero orar para que esses altares na minha vida e na sua vida possam ser edificados. So I would like to pray that these altars will be built and edified in our lives, in my life and your life as well. Eu espero que você anotou I hope you wrote these down, o altar da oração, the altar of prayer, o altar da consagração, the altar of consecration, o altar da revelação, the altar of revelation, o altar da adoração, the altar of worship, o altar da unção, the altar of anointing, o altar da santificação the altar of sanctification, e o altar da comunhão. and the altar of fellowship. Vamos orar. Let's pray. Pai Santo e Pai amado, graças te damos pela tua palavra. Holy Father and Lord, we thank you for your word. Que nós possamos edificar esses altares em nossas vidas. May we build these altars in our lives. Que nós possamos viver uma vida que te agrada. May we live a life that is pleasing to you. Que nós possamos executar a tua vontade. May we execute your will, E que a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, and that your will in our lives venha glorificar o teu santo e bendito nome. may glorify your holy name. Que as pessoas, ó Pai,
May people, possam ver em nós a luz brilhar. may people see in us, Father, the light shining forth Nesse mundo. in this world. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. We thank you in the holy name of Jesus. Eu te agradeço pelo ministério do Share Love Minister, I thank you for Share Love Ministry, que possa compartilhar não só o amor, mas a tua palavra. that it will share not only love, but your word as well. E que a tua palavra venha trazer fé aos corações, And that your word will bring faith into each heart, para que eles creiam, ó Pai, no teu Filho amado Jesus Cristo. so that they may believe in your Son, Jesus Christ. E que através do teu Filho em nós, And through your Son in us, que nós possamos fazer obras maiores do que o Senhor fez. that we may do greater works that you have done. E que o teu nome seja glorificado And that your name be glorified e exaltado para todo sempre. and exalted forevermore. Nós te agradecemos We thank you no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. in the holy name of your Son, Jesus Christ, your beloved. Amém. Amen. Amen. Deus vos abençoe. Obrigado, missionária Rose, e obrigado, Gláucia, por ter traduzido nessa noite. My pleasure and honor, an honor. So, Pastor Eugenio, I'd like to do a little interview of you. If you take the time to tell us a little bit about your ministry here in the Bay Area and what you do, because I know that you pastor or you have many satellite churches. Yeah. So just a little bit of a history about you and about the ministry that you have here in the Bay Area. Amém. Bom, eu já estou há 30 anos aqui na Bay Area. Né? I have been in the Bay Area for 30 years. Eu tenho trabalhado com igrejas portuguesas no Vale de São Joaquim. And I have worked with Portuguese-speaking churches in the Valley of San Joaquin. Alguns anos atrás, nós também abrimos uma igreja de língua hispana aqui no Vale de São Joaquim. And a few years, we opened a Hispanic or Spanish-speaking church here in San Joaquin Valley. E aí nós também focalizamos na área da Bahia, And then we focused in the Bay Area com a comunidade brasileira. and focused on the community, the Brazilian community in the Bay Area. Nós temos igrejas em São Bruno, So we have a church in San Bruno, São Francisco, in San Francisco, em Richmond, 2 igrejas brasileiras 2 churches, Brazilian-speaking churches in Richmond, e uma igreja de fala hispana. and 1 Spanish-speaking church. E temos uma igreja em Sacramento para a comunidade brasileira. And we also have a Brazilian community church in Sacramento. Então, são um total de 8 igrejas no norte da Califórnia. So that totals 8 churches in Northern California. 5 igrejas para brasileiros, 5 churches that are for Brazilian speakers, uma igreja para português 1 church for the Portuguese community, e 2 igrejas hispanas. and 2 Spanish-speaking churches. Além disso, temos uma igreja em Portugal And we also have a church in Portugal. e temos contato com algumas igrejas no Japão, And we have also reached out to churches in Japan. como mentor dessas igrejas. And as a mentor to each one of these churches abroad. Então, esse é o trabalho que nós temos realizado pela graça de Deus. So by the grace of God, this is the work that we have been able to accomplish. Eu tenho o prazer de ser pastor de aproximadamente 21 pastores. And I am privileged and honored to be a pastor of 21 pastors. Além disso, vários presbíteros, evangelistas e diáconos, And also many elders, evangelists, and deacons. que nós estamos tentando alcançar almas para Cristo. And we are all trying to win souls to Christ. Amém? Amen.
Amen. So Ah, tell us, I also know that you teach theology. So tell us a little bit about that, because I have seen your videos on Facebook. So tell us a little bit about, some of these courses that you teach here in the... sim, nós temos um seminário que agora, devido ao Covid, está parado, mas nós ensinamos teologia toda segunda-feira, num seminário que ensinamos teologia num curso médio de 4 anos para as pessoas que querem aprender mais acerca de Deus. Okay, so he mentioned that they are teaching theology here in the Bay Area, and it's a course that runs for 4 years, and I guess you obtain your bachelor's when you're done. Is that how it works? Chama Curso Médio de Teologia. Okay, so it's a course that goes into theology, and due to the pandemic, they have stopped, but hopefully very soon we'll be able to reconvene again and begin teaching again, because it's an awesome ministry. Além disso, eu estou fazendo um canal no YouTube, onde eu comento a Bíblia em português. And in addition to teaching, he also has a YouTube channel where he's teaching the Bible in Portuguese. E nós estamos fazendo um comentário, já fizemos todo o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, os 260 capítulos, os 7.959 versos do Novo Testamento. Okay, so he covered the 27 books of the New Testament. So these are commentaries that are being displayed on YouTube, and they have covered verses and over 7,000 verses, I believe that's what you said, from the New Testament. 7.959 versos. Yeah, a lot. Awesome. Awesome. Yeah, so he's really, really preaching the word, sharing the word, teaching through a seminary commentary, and as we heard today, also speaking to us about building the altars in our lives, which is it was very, very good, very good. I know I was trying to take notes and translate at the same time, but I'll have to watch the video again. So I just want to thank you for your time and for everything that you're doing, for God's kingdom. Because as we say, we're the body of Christ, we're all doing this for God, and our desire, our love is to be able to share love, to bring hope, to share God's word, and to see many people come to Jesus. And if we can pray for you, if we can hold you or your family in prayer, please reach out to us. Pastor Eugenio, myself, Rose, we pray, we believe in God. We are normal people just like you. We go through the same things in life. We face difficulties, adversities, and everything. And we know that apart from God, apart from Jesus, there's nothing we can do. So the message today was really awesome because Jesus reveals the Father, and the Father reveals his Son to us. And in the days that we're living right now, we really, really, really need to have that revelation. And one of the key things that I really liked that I'm taking from this is to wake up having fellowship and to go to sleep having fellowship with Jesus, to spend the day with him, because in the chaos and the negativity and everything that we're getting bombarded with and facing, the only one that has a message of hope for us is Jesus. And he knows that we can overcome because he did. And the only way to overcome is by reading his word, praying, spending time with him, listening to commentaries on YouTube through various pastors. Pastor Eugenio is out there. So if you speak Portuguese, find that YouTube channel. We will do our best to try to put the information so you can have access to that and reach out to him and be blessed by it. Amen. Amém. Outra coisa que eu comecei essa semana, num programa no Facebook, chama Um Versículo por Dia. Então, eu leio um verso e aí eu explico e trago um esboço de um sermão para as pessoas. Amém? Awesome. Então, se quiser assistir um versículo por dia, basta entrar no meu Facebook e vai encontrar um verso da Bíblia por dia. So another thing he said he just started doing is where he's sharing a verse a day, where he will take a verse and also explain
the meaning behind it. So come and join his Facebook page where you can receive a verse a day. And for you who speak English, the other thing I wanted to say, if you feel like you want to learn Portuguese, take the opportunity. He's an excellent teacher, speaks English really well. You know, he knows the Bible really well. So take the opportunity to also learn Portuguese and, you know, test the scripture in English and Portuguese and be fed a verse a day. You know, just like we have to take our supplements and everything one a day. Make sure that you start off with Jesus and, you know, let him fill your life and your heart with that. Thank you so much, Pastor Eugênio. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer a irmã Rosemiere e a você, Glaucia, uma vez. Deus vos... Amém. Thank you so much. Obrigado pela palavra. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Ok. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Bye.